أعوذ بالله من شر الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه وبعد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم بعد شغامنا بيه تفسير كلفلاناي ni Allah subhanahu wa ta'ala ka jiyen anjora suratu Ali Imran la aya biolumvla ani ulumvla ni Allah sonama bi ambe wuli aya biolumvla ani shegi inshallah ngakramo kebian abe dokalanye sura ina na أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وإن منهم لفريقا يلوون ألسنتهم بالكتاب لتحسبوه من الكتاب وما هو من الكتاب ويقولون هو من عند الله وما هو من عند الله ويقولون على الله الكذب وهم يعلمون. ما كان لبشر أن يؤتيه الله الكتاب والحكم والنبوة ثم يقول للناس كونوا عبادا لي من دون الله ولكن كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون. ولا يأمركم أن تتخذوا الملائكة والنبيين أربابا أيأمركم بالكفر بعد إذ أنتم مسلمون. وإذ أخذ الله ميثاق النبيين لما آتيتكم من كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنن به ولتنصرنه قال أأقررتم وأخذتم على ذلكم إصري قالوا أقررنا قال فاشهدوا وأنا معكم من الشاهدين. فمن تولى بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون. أفغير دين الله يبغون وله أسلم من في السماوات والأرض طوعا وكرها وإليه يرجعون. الحمد لله رب العالمين. أنجرا كونوا آية لما من دولة ويه كتابو جينا ما منو كان غتمه دو دوي نصاراوي دوي يهودياوي نوتي اسلاميا دين فه جيدن لما بنا تشيرا سابلا وما بولو لا وتوفه ونانا نيكو كوي ودي اولو كله كوي ala ya irana sura yi aya bi oroni konoto ko kitabu dunke dowbe dobu chela olu ba kanu doron uga islame wala fili aka chide nana ni sra klene mi kana dawma ka wala fili ka bo srainka do o kanu mi modu skuna wo min lanyini o be ga sawi bara dama dowbe ugoke bara dama do indo e jume olu folo ute son krata ma sallallahu alaihi wasallam o be kafiriyanai aka kibariya nya folo no ka kitabu kono nga onata be ube bama wa dogo o chuga kele ala ko chiemi mbuga kitabu kono ube galombri adala mukoso chienga na ye adabirle ngatote no chienye kra sallallahu alaihi wasallam tamasien munu fora ka kitabu kono amangutu munu fora ko munu fole ndo aka hatta ala yere ko kube kra donkoi uba don sallallahu alaihi wasallam ina fo harama de ba den don jugum
mani denye ba don cogo mi ba don ni tamasien mun ne ku be kira don te ngauna tabe u ba dogo te so ka ko cien da keneka o ya do fene ado fene be olu yere be nare kana farau ka fo bo andara kira la islamé o be do dine ina wati ni be ke wa go cien yere la untu nyana ni cien dine re ngani te cien o be se inga boala adola mo ba fo ko nune ko don ba ye ne kitabu dun ke o dona la o ye fem mi na mai o de kira sababu yo bora i joanyere ka bo ala ko ku be ni ke wale nu fana ke wa do fene be nu dona u ba kono na cien sabla cidon cirolu magateme ko munu na ga sababu ye ga manto na fili cide nunu talen ko fe u bo ko nu chamando no yo be galon tige o be dina sra do nyagami o be nani fen do yo fen be ga sababu ga ala ka haketa ka di jondoma u ba da wa kama wa do ga fo ko in laba mena bonya ka fa be na ke flani ka fo yaw ni fen rawye ina fo ali ka watila o do poira chuga amna ko Abdullah ibn Saba ali tarajama kulu do faranyo ka ro do la ka ira ulula ka fo ko ali radi alai anana ka ko don don ale de ko Abubakar ku mangante ka sigi Umar tu mangante ka sigi Usman mangante ka sigi nunu be ali ka hakemne ay tula anana funyana ko ali radi alai hatta ali nana boni kalama abi bulunya si ali ma fa ko anta huwa radi do aga mo ba don ga fa be ga min fo ali ti ga fam ko ne radi do ne join ne de do ne joy be fe gam fo o ko redi alai ni kuma ma be alima anno fe mo mun fene ba no fe olu bebe ga ni kuma kele info ali dimi go jugu ay tasma de mene ka jamakulu kun folo do mne ko lu jeni o ko fe Abdullah ibn Abbas na son akilla ko ala dorone ba ka jonya ngata ni tasma ni ma nyabe nyangata bi ala ka jonka iba ken chuga were me ku jeni tasmala uta chugo yayi ngali dusu boko jugu di ablala o kama mire tura mire jamaare kungule Abdullah ibn Saba ali ya ge ngabo ka ba fon felala atara yoro mununa ni dine ma famia en ko sobe sahabo bawte atara ko inchari ka foko ali ka hakem nalala kana fitna wili kata Usman kama ka Usman faga ka Madina tautajila foka ta se bianya ba jamakulu dawla ube ka sahaba banunu neni ube ku dogoya ube ku lagosi ube ku burujani fembe ko ikraso mo ka hakem ne una nyono ala ka famyal ko nymandam do ukabara do fene ni ube do dine la ubanyini ka dine cheni na kononai wa ka chuga do fene be o jume wa fo yere de mawdu nyonche mawo ma de be no nana kabe ga chide ya wela yere la nan dote bi mana ni yahudiyate wal mani nasarate akana dala de akana tuwa ko ni site chi o be nyon la di ni o koro de ni chide nana na ma bolu la doron ute son atuwa ko ala ko kra ku jabi o yor la funya na ku kanda ya Allah subhanahu wa ta'ala tadi na kadi ala ka mame nuskuna kanda abaw fela kuma be fanya nga o kofe ala be limani ado aduskun wal mateteni do be be tasro lu we wili tiare la krayan segen ko jugu anana doron anga balma ya chiena karsa be ale gira islamé ana balma farla karsa fene gira islamé ana balma farla adusu be wa wili ka be ta kra kama ngasrala jana be se krama ala ba dusku yele abe da se krama abe ta sura be wili kuma na kuma mtumba da abe se krama uta sura kuma wore ba da sallallahu alaihi wasallam to ala kamodi ma kanda ya la tadi alebe makanda mami aja wa uchugo ya kelen fana au tefe na binyuma yami ngabo au chela chide yami atefe akabo au chela akatu au yahudi au nyongo chedro wal ma au nasarau ufne ala de tai qul innal fadla bi yadillah ufazaman jai wa ala de tai yuktihi man yasha
ala be mami ke nabi nyuma yede o mami manale ala ja ko kai sawa kira nasara yo wal ma kira yahudiya yo wal ma kira arabiya nay ala ja ka kai ala ba kai wallahu wasi'un alim wa Allah subhanahu wa ta'ala de yiri waleno Allah subhanahu wa ta'ala de doni masai wa nabi nyuma yayi ay ala ja adi nabi nyuma na labama ale min kafsana bela jeli na no bora arabula ko yahtassu bi rahmatihi ali Allah subhanahu wa ta'ala baka hina kerengere ni mogode man yasha mo mi aja ko so aga hinela wallahu zul fadlil azim wa Allah subhanahu wa ta'ala de fasamanti aba badunke na fasamanti am kiye o doye ikatanu okan anjora ni rodila ina fa nga wajuli senfe ambe ka fasamanti ko fo jugom fasamanti nga chade adoy nabi mayay adoy chide ay lu wati utemena adoy kalain labi ke kalamoy ay mo ke kalamoy ay fasamanti badima walma kragote ko khairukum man ta'allama alqur'ana wa 'allama walma bi ke dusugu nyumantigiye iga dembayala ni fasamanti bayde dembaya be ko be ga tigila mo la be tasrabe abakum walma krama fote ko khairukum khairukum li ahlihi wa ana khairukum li ahli ma min kafsa aula ala yoro o ma min ka hera kacha akanyuma ya kacha kasya ka dembayama amso na dew ko wane kra nere ka hera kacha kasinga dembayama nunu be fasamanchai ni ala isonde nyumana ni bela jele fasamanchai wa ika ngani faramanchai bela jele kumbeni na kumbelai ayanto landa nana se hatta kramodea fana ya damada fasamanjai ini min ka kaw fene kono ikagam ko ke ani bela jelen temenen ko fe ma min kaf sano be o ma min diskum fale no limani ala karamo koto la kalane koto la kramodea koto la foi koto la mo na be srala nya ka temeiga akadi ala ka temeiga akafsa ala buluga temeiga wala ko so krabo aga sahabo madonola akoruba asasa aghbara dhit imrain ko mo do we gaybe tasro akunsigi be nya salenu mana iba ye era ba ni mo nogole afambe pusheri fini mi yere ba kana fini kolondo dhit imrain ni fiye yere chira ko jo abaga fini fara ko odobe ke ba yinye la ke ni ga fini qur'ani ga bazen risi ni ga chateau enyana ga fsanai kra ko ngalaw aqsama ala allah da barna ko tila mo be ikali ala ka kafo ala wallahi ne te bo misri kono fu sanji kana ala te son fiya ka bo misri kono fu sanji kana ate son muna ala nya sranya mba disku وقصوا كراكوتي صلى الله عليه وسلم إن أنسابكم هذه ليست بمسبة على أحد علي أو كي بقولو مني فلاني نموني مرغاني دوري علي أو كي بقولو مني بنا كبارا كو كنا كي نيغونني سراي أو نيغونشي إن أنسابكم هذه أو بقولو منو فلاني ليست بمسبة على أحد وكنا كي صوبي دوكا دون النويرة كلكم بنو آدم أو بي آدم ديوني طف الصاء لا تملأوه هلي سماني بكني مريم يجي أبلا جنين دمك كاول نيني جفلين فاجيلا كاكيا نيا فاجيلا تقولي كاكيا أنفه أبلا بيت دمك كانشوغا منا كراكا لانيني ودي كاو بلا جنين دمك كاتي ni tokere no men ne fake ire fene ben ne fa au be adam deuni وليس لأحد على أحد فضل إلا بالدين أو عمل صالح كم مقسمان فزاني مقوي على بلو فنا كران إسلامي يعني دينه والمبارا نيوما خلاص يعني كرامودي ني كرامودي يا كاف سمانجاي
ni kramo badi o fasamantia imbe aha ni mbamso e anaka fasamantia kaka ni mfaye bonyambe kadi fama anaka kan ko fe minga fsaubela ala yoro minga limani akabu ha plaga familial go nyimandam andana ni yoro ni la sisa ha inna kan safa naam sahih naam yoronna ame kuma nyongira muko sanga sega doni tafsir nga ala yahudiya uni nasarauka ke walen juga onye fo mi ke ka mo la fli dinela ko jogo jogo ya do be fana ala nanu la kal islamawi ko do bu cela o koni imani ga nafulo dama jogo jogo ka mara ni mago sirama abata kadima ti foi bola nafulo imana cha jogo jogo ko nga do bu cela alne nafulo miskala zaratini nyogone dama ke ni mago sirama ka tadi ate son fiu ko foni mena no fere sino itiga nafulo soro ka to ke do re kamare ka ba fode ma minu no luti an doy ni yahudiya te ka ba ne ba kan nafulo du basi foi tala ala tene mene nay ni uka hakilna taye an slame uka ode kama ngodo ka be kanyana ka fo ku be sra ala nye nafulo ko la fanyere ba foti ku kleneno angu ka kleneya abu yere damore ni nyogonche sabla uye baga ni ko chama ne ta nyogon kama ni nyogon jamfo be minna nyogon ga uyere de bado sino no tewa jamfa model bere bu bolo ka nyasi mo woro ma min tu doy uko ko ma min to lu doy ko ala te olumneni o tigila mo to nyoni ala ko ga galon tige ga dalala kata soro ba don cho nga mami na ila du da fa ka srala nye o tigila mo o de kadi Allah subhanahu wa ta'ala ko wa mami no be layduta ala nyene ka gla ga laydu imboroto wa fale songo fitinina ala ko alkiyama jodo ni rofo to lutikila mo ala tu kuma nyoya na ka hine wa Allah subhanahu wa ta'ala tu flena ka hine ko wa Allah subhanahu wa ta'ala tu senya ka buka jurum ko la bi mana ati yafuma Allah subhanahu wa ta'ala kelino ka nyangata fene la be alkiyama jodo nyangata minaka naka jurum arsa ama sura na continue ka yahudiya ni nasarau uka jugola ngolo uka jugo ya to Allah subhanahu wa ta'ala bina do nyefanya na ulatugo naam wa inna minhum ala ko kabe gabo kitabu dunge nunun cela fene la fariqan jamakulu do fene be ucela yaluna olu jamakulu nunun be yele mali de ke alsinatahum bil kitabi ubu nenke ka yele mali ke ni kitabu kalantolai ube ka ya taurata kala walmo be ka injila kala yoro do be wolu yelema wado alquran aya mado la ibe kalima kelendo akono doron aba koro be yelema hatta mado la ibe tomini mi ibe topu mi nukta kele ibo effacer ga bo yoro do la abe koro yelema hatta mado la ibe ta soro phrase do be jumla do be ibe fasila blawni nyonje ka virgule blawni nyonje ibe abe jumla koro be yelema nina nyona umbela jelembe ala ko wa inna minhum la fariqan yaluna alsinatahum jamakulu do bu chela ubu ne nyelema bil kitabi katola ka tawrata kala munaw boke litahsabuhu min alkitabi mukoso ye yelema min do ala imam me kame e ka jigiya ka foku ni tawrata yere kuma gai wa ma huwa min alkitabi ala ko kata soro ni te tawrata kuma gai de ويقولون ala ko wa ube fen fo fana huwa min indillahi ka fo ko ambora gani min kalansan ni bora ala yere de yorota ha wa ma huwa min indillahi ala ko kata soro bora ko min fo ma bo ala yoro fiu wa yaquluna ko wa ube fen fo fana ala allahi alkadhiba ala kan alkadhiba ka binin galuna halu te joronai wa hum ya'lamuna kata soro bado ko galunu niuka kewale do fene do de kama kitabu munumbu bulobi ni wa foko do e bibulu e walma do e injilo we on te sega dala kabin kira ka watila
sallallahu alaihi wasallam injil kelengele ni munu be soro do bolo do do be jigiya injila nyuma yere nu be ga kalan o bem ke bu nenke ga yoro do yelema bi utu nenke ga yoro do yelema de we kitabu yere kunturu yere de yelema ha bonin ke wale fene ni dona al islam ya yere fene gono de al islam mo mo ne tarikhu sebe kraga sahaba ka kra je nyonga ku ke fembe ha ni na nyono ndronu Umar ka joro din kele we galo model beta ka daka ka Umar imagi le madoro ka ke criminel do jole Abubakar ka ke wale nin kele ubata kala juguya ka galo model be faraka ha ka Abubakar ta doro ka ke criminel jole kata sura Umar bin Khattab radiyallahu anhu warda dono la doko Umar ma jenyondo ebe chugurita ika maradeunga asura be khalifa yala nu yefu be siraw blabla Umar go ne mara chugoya ko sino hina mene Umar duskuna kanyasi nunuma nu ba do wallahi ubene Umar tagamatola to kananga furukiya ta kabona ka korota ngabona ngamara niya chugoya de ne buluta waro madem benaga mara chugoya walma Umar bin Khattab nale tunye bagando ay falido jogine walma ay sodo jogine abita ibolo da jolda la ka momo kafo wallahi ne Umar be srani jogindam flenna alkiyama jodo ala kanata ne nyini ngala seyage ne masika ka hake do da fo en joginda ina sam we bagay awni lache mo mo ci wala o sega jugumanta ka krase gere fo ka kraso mo segere sega ke wala atsi ma o clubu la bigon ha we ka fem min fo Umar ni Abubakar ma o clubu ala ni flabe blamina ngile ngono juguni ne konte do raro ne ba do ni misri ngono ya na kondona ka foko karsa munafiki kuntike peut-être que an se ka bali ga sele misri kon ya walma mais ambe misri kuma kan lamanta ka dama ka fona le ko anga keta nura be keti ameson nantara na misri ko nya be frega ko fa ere noteli oya anga misri doroy kradu ka donga fa Abubakar ben chuga na Umar ben chuga la ka klaku gere ku demso ta ku furu ha wani juguya mbeka kuje na fo be ka Allah kali juguya na kra ko fe tuguni u yere den fere ga nyon furu kra sallallahu alaihi wasallam modeu u ye nunu modeu ne furu we nunu modeu ne furu wallahi we nunu modeu ne furu Abubakar denge fla ha nin demso ani nin denge olu fene furula nyoma ka demso musoro kramo de sallallahu alaihi wasallam al Hussein ale denge mbe ko Ali o fene denge mbe ko Muhammad o tara Abubakar den fla o den furu o den fla no ne fene den na ke Jafar Sadiqi nunu u se dadero modo ne fene kala ka ta nyogon furu awni ala che o be ka ko info chugo me abetini ha kelebi ni momche kelebi momakeni momunu momakeche kelebi fani momunu fache e be kala ka ta nyebo lu deni fe e mu momo reli ha ala ga fami al gunmanna me o ga kitabu o bena Bukhari de la gosi kana Muslim la gosi u yere ga kitabu aya fo ban ku ka dakene ka ngai ibita malla sa o ga kitabu baba o ibani ni tasoro ka nyini ka sandoro itasoro abe dogole no iko nungono shi abe se kuma munu ba kono kaba ko de ne ben fo ya bita malla bita do maktaba baw kono shiya kitabu ka nyini kiba sandoro itasoro iske kuma munu do wala walo na darane kon tege mena da camera nye goro yanka filme aga ira ute so aga soro
ona ñogonan caman hatta u ka jamana ninnu kan n'u sɔminila k'a fɔ i ye sunamɔgɔ ye u t'a feere i ma hatta u ka jamana kan ala k'a faamuyali k'o ɲuman d'an ma ninnu n'a ɲɔgɔnnaw de b'a kɔnɔ u bɛ kuranɛ ayaw yɛlɛma u bɛ fɛnw yɛlɛma u bɛ sahabaw lagosi u bɛ diinɛ bɛɛ lagosi ala kan b'o de ma k'u b'u nɛn yɛlɛma u kɛtɔla ka tawurata kalan u b'u nɛn yɛlɛma ni kumakan dɔw ye k'a kɔrɔ falen k'u ka laɲini don a kɔnɔ litahsabuhu min alkitabi o ye laɲini mun don a kɔnɔ mun kɔsɔn aw silamɛw k'o jate tawurata dɔ ye tawurata yɛrɛ dun ye ala ka kumakan de dɔw b'a fɔ ko ala yɛrɛ de ye nin fɔ ala ko wama huwa min alkitab ka taa sɔrɔ nin t'ale ala ka kuma ye dɛ wa yaquluna huwa min indillah k'u b'a fɔ fɛnɛ ko nin bɔra ala yɔrɔ de wama huwa min indillah ka taa sɔrɔ a ma bɔ ale ala yɔrɔ wa yaquluna ala allahi alkadhib u b'u ɲɛ tugun ka nkalon tigɛ ka da ala la wa hum ya'lamun ka taa sɔrɔ u b'a dɔn cɔ k'a fɔ ko nkalon don naam ma kana li basharin ala ko a ma kɛ hadamaden foyi ye a ma kɛ farikoloma foyi ye an yu'tiyahu Allahu al-kitaba o tigilamɔgɔ ala subhanahu wa ta'ala ka kitabu jigi a kan wal hukma ala subhanahu wa ta'ala ka kodɔn fɛnɛ d'a ma hakili foni kodɔn ko faamu d'a ma wan nubuwwata ala ka nabi ɲumanya fɛnɛ d'a ma ko wahayu bɛ jigi a kan thumma yaqulu lin-nas o kɔfɛ o tigilamɔgɔ ka tila k'i yɛrɛ tugu k'a fɔ hadamadenw ye kunu ibadan li min dunillahi a ye kɛ ne ka jɔn ye a ka ala to yen a ye ne de bato ala tɛ dɛ ne walakin nka kunu rabbaniyina ni ala ye nin fɛn saba in di mɔgɔ min ma ka kitabu jigi a kan ka kodɔn d'a ma ka nabi ɲumanya d'a ma o tigi b'a fɔ mɔgɔw ye de aw ka kɛ rabbaniyina ala jɔnw ye k'aw yɛrɛ kolo ala ye k'aw yɛrɛ di ala ma rabbani ka fɛn bɛɛ to ala ta la bima kuntum ay ko ala jɔn ye mun na k'o sababu kɛ ni fɛn ye fɛn min aw kɛra tu'allimuna al-kitaba aw bɛ k'o fɛn minnu kalan kitabu kɔnɔ wa bima kuntum wa k'o sababu kɛ ni fɛn ye fɛn minnu kɛra aw bɛ ka ɲɔgɔn kalan o fɛn minnu na ma dɔn n'a faamuna kuma in laɲini ye jumɛn ye yahudiyaw u kamana ganna u bɛ fɛ ka kira lagosi yalima e bɛ fɛ k'i yɛrɛ kɛ ala dɔ de y'an bolo wa e bɛ ka nin ko ninnu fɔ tan cɔ i bɛ n'i yɛrɛ kɛ ala dɔ de y'an bolo ala ko k'u jaabi teliya f'u ɲɛna ma kana li bashari o hadamaden tɛ yen hadamaden min an yu'tiyahu Allahu al-kitaba ala ye kitabu jigi a kan wal hukma kitabu jiginen kɔfɛ ala ye kodɔn d'a ma wan nubuwata wa ala ye nabi ɲumanya fɛnɛ d'a ma ko nin bɛɛ tɛmɛnen kɔfɛ ale b'i kanto mɔgɔ ma ko a ye ne bato aw ka ala to yen k'a yɛrɛ bila ala pilasi la ala ko k'o tɛ se ka kɛ o mɔgɔ tɛ yen kuma in laɲini y'o ye o tɛ yen o wa o cogoya kelen fɛnɛ kalite filanan min fɛnɛ bɛ nalen n'o ye k'a fɔ ni ala subhanahu wa ta'ala ye mɔgɔ min kɛ nabi ɲuman ye ka kodɔn d'a ma ka kitabu d'a ma n'o na n'o kitabu in ɲɛfɔ a ka mɔgɔw ye a bɛ mun f'u ɲɛna a ye kɛ ala jɔn ye dɛ munna aw ka kɛ ala jɔn ye sabula nin kitabu min filɛ nin ye ala ko dɔrɔn de b'a kɔnɔ aw k'a kalaman n'aw y'a kalan aw bɛ ala ko dɔrɔn de y'a kɔnɔ a laɲini y'o ye bima kuntum tu'allimuna al-kitab kitabu min n'aw bɛ k'a kalan nin ye n'o ye kuranɛ ye aw k'a kalaman n'aw y'a kalan k'a laɲini la sabati aw bɛ kɛ ala jɔn ye wa bima kuntum tadrusun wa n'aw nana kalan fɛnɛ k'a dɔn ala laban mina ɲɔgɔn na kalan la n'aw ye ɲɔgɔn na kalan la aw bɛ ɲɔgɔn na kalan jumɛn na aw bɛ ɲɔgɔn na kalan ni a ka kɛ ala ka jɔn ye nka aw tɛ ɲɔgɔn na kalan k'a fɔ dɔ ka kɛ kalamɔgɔkɛ ka jɔn ye nka bi bi in na ko in bɛɛ de karamɔgɔkɛ bɛ ka mɔgɔw kalan k'u k'a yɛrɛ de ka jɔn ye k'u ɲinɛ ala ka hakɛ kɔ bi bi in na ko in ka ca ten de a bɛ nin aya kalite kalan dɔrɔn a b'a fɔ ko nin filɛ nin ye ko kɔdi b'a la ni aya in ka ɲi garijɛgɛ ma de nka a n'a cogoya de don yiri dɔ bɛ kungo kɔnɔ f'i k'o sɔrɔ sɛbɛncogo dɔ bɛ yen f'i k'o k'a la sɛbɛncogo tɛ ɲɛfɔ jama la dɛ o bɛ ɲɛfɔ so kɔnɔ de e n'i ka kungo sa e n'i ka garijɛgɛ siri e t'a dɔn e b'a kɛ cogo cogo fan bɛɛ ka gɛlɛn e bɛ magasin dayɛlɛ tile 3 tile 4 sanni tɛ kɛ nin karamɔgɔkɛ in olu de sigilen don nabi ɲumanw place la ko al ulama warasatul anbiya
o tɛ ya dɔnnibagaw olu de ye nabi ɲumanw tiɲɛ tabagaw ye a ko ko ni aya in ala dun kumakan de don n bɛ s'a ma kɛ n'i sera a ma ji jukɔrɔ i bɛ fɛn dɔ de d'a ma fɔlɔ ni kitabu min ni ala y'a jigin a ye dɔrɔmɛ minɛ jɔn na kira min nana kitabu in ɲɛfɔ a ye dɔrɔmɛ minɛ jɔn na mais ale t'a ɲɛ f'i ye n'a ma dɔrɔmɛ minɛ i la silamɛw ala jɔn kalamɔgɔ a bɛ ala de yira a bɛ ka mɔgɔ min kalan n'a kamana gana a b'a fɔ a y'a ka ala de wele mais n'a kamana gana a ka s'ale ma o ye nafa ɲinina de u bɛ ka siranni fɛn fɛn kɛ an yɛrɛ bɛ se sira ninnu bɛɛ la an yɛrɛ b'a bɛɛ ɲɛdɔn u y'a kalan cogo min an yɛrɛ y'a bɛɛ kalan ten hata an yɛrɛ bɛ se k'a dɔw la kalan la yɛrɛ a sira ninnu bɛɛ mais tiɲɛ yɛrɛ yɛrɛ ye min ye o ye hadamaden k'i kungo yira ala la o ka di ala ye i ka taa sigi mɔgɔ dɔ kɔrɔ k'i bɛ t'i kungo fɔ a ye k'a k'i dɛmɛ a la surtout ni kungo min bɛ latigɛ de kɔnɔ garijɛgɛ tɛ latigɛ de kɔnɔ wa jɔn bɛ latigɛ kɛ o de kosɔn ne delila ka nin fɔ yan n ko n'i ye mɔgɔ fɛn fɛn sigilen ye i nana i ka mago fa ye tiɲɛ yɛrɛ la sugu ka gɛlɛn dɛ sugu ka gɛlɛn yɛrɛ n t'a dɔn n b'a kɛ cogo o cogo a ko n bɛna sugu nɔgɔya mais i bɛ n sɔn 2000 la n'i ka wuli ka taa ka bɔ a kɔrɔ silamɛya sariya la kɛ jɛgɛ filɛ nin ye ji la jɔfilila bozokɛ bɛna jɔ fili ka jɛgɛ in minɛ ko n'aw y'a tɛrɛmɛ k'i ka wari d'a ma silamɛya ko k'o ye haramu ye a to fɔlɔ fo bozokɛ ka jɛgɛ bɔ k'a da a k'a tɛrɛmɛ o ye jɛgɛ min filɛ nin ye ji la e ɲɛ b'a la bozokɛ ɲɛ b'a la a dɔ la a bɛ se k'a minɛ 90% i b'a dɔn a bɛ se k'a minɛ mais sariya ko f'a k'a bɔ fɔlɔ o de wa latigɛ de ka garijɛgɛ latigɛ i ye a b'a bolo wa mais i n'a bɛ to de discuter dɛ nin baara in a b'a ko aya dɔ bɛ yen n'ale kɔni b'o baara o bɛ baara 500 de ye ni ala tɔgɔ in de don a dɔw yɛrɛ bɛ yen yɛrɛ u bɛ ala tɔgɔ dɔ f'i ye ko dɔ kɛ i b'i ka wari sara ka taa a tɛ se k'i ka baara kɛ saliya b'a la a ye heure min f'i ɲɛna ni na kuma sera kɛ uqsimu billah a bɛ dabaji finman bɔn ji gansan na ten kɛ k'a kɛ mana kɔnɔ ka na d'i ma wallahi a ma foyi kɛ o a ma foyi kɛ alisilamɛw ni kungo b'i la kungo yira ala laban kira y'o de fɔ sallallahu alaihi wasallam walima istanzilu rizqa bisadaqa kira ko ten e garijɛgɛ sirila e bɛ fɛ k'i garijɛgɛ dayɛlɛ kira ko garijɛgɛ wele i k'a lajigi istanzil a wele i k'a lajigi ka bɔ ala yɔrɔ bisadaqa ni sarakati ye e bɛ jɔ kira kan nin ma kira ko e ka sarakati di k'a b'i garijɛgɛ foni e bɛ jɔ o ma i bɛ taa sigi dɔ kɔrɔ o b'a f'i ɲɛna k'ale bɛ nin aya in baara ye k'i garijɛgɛ bɛ foni k'i ka na ni 40,000 ye i bɛ taa kɛlɛ kɛ 40,000 nɔfɛ k'a bɔ o modèle bɛɛ kɔnɔ ka na d'a ma a tɛ foyi yɛrɛ kɛ ka d'i ma e garijɛgɛ bɛ foni cogo di ala kan b'o de ma ma kana li basharin an yu'tiyahu Allahu al-kitaba wal hukma wan nubuwwa o hadamaden tɛ ala bɛ kitabu jigin min kan k'a sɔn kodɔn na k'a sɔn nabiɲumanya la ko ka tila ka mɔgɔw wele ka kunsin ale yɛrɛ batuli ma o tɛ yen donc a bɛ ka kuma min fɔ ko kira bɛ fɛ k'aw kɛ jɔn ye a ye nin kuma in bila o tɛ fiyewu hatta kira nana maa minnu kalan a m'u kalan fiyewu k'a fɔ ko n'o dɔ kɛra karamɔgɔ ye o ka mɔgɔ tɔw wele ka ɲɛsin ale ma la n'o bɛ mɔgɔ tɔw wele a b'u wele ka kɛ rabbaniyina k'u kɛ alamɔgɔw de ye kira sallallahu alaihi wasallam dɔ nana kira ɲininka ale ni kira wulila dugu tila fɛ n'a bɛna seli sallallahu alaihi wasallam i bɛ taa sɔrɔ ale b'a ɲɛ la a bɛ girin ka wuli a bɛna ji ta kira a bɛ ji ta a b'a di kira ma kira bɛ seliji ni fɛnw ta olu tun bɛ si yɔrɔ dɔ bɛ kira ka misiri kɔnɔ u b'a wele ko ahlu sufa ani dɛsɛbagatɔ sahaba minnu tun bɛ u tun bɛ taa da o gɔ in kɔrɔ yen ni kira ye balo min sɔrɔ a b'o balo d'u ma olu dɔw tun bɛ kira jateminɛ n'a wulila dugu tila fɛ dɔrɔn ka bɔ u bɛ girin u bɛ ji ta k'a d'a ma a b'a seliji ta a b'a ka magoɲɛw kɛ
o dobe tellement que jija tumbala ona nyono kira mana wule do klafa chogo sallallahu alaihi wasallam abe green ka kira ka mago nyana ba don la kira ya nyini nga sallallahu alaihi wasallam ko mune kadi yedi ebe mun fe ni yoro la nabi nyuma ki nyini nga kibe mun fe ako kira ma sallallahu alaihi wasallam ko nebe mi fe o ene ka ekra jenyoya aljana kona yo kira jien mo do atega dumun soro fabi ni da kira ka gwade goro ni kira dumuni musura bo dama kira bo nyini nga kibe mun fe ite jien na folo be fo ite Suleiman ka marafo ite mirika ako kola ne fedro ne ke jenyoya aljana ko ni nyini fembaye de kira ko basitala atatola kraya wele kana sallallahu alaihi wasallam ko basitala on soni ga nyini fema me yere fene kan deme ola ni sujudu chamai iyaye ayabla muna ayabla la batulila nibse ga ala deli ala ka aljana di manga ona tabe kana ni batu da ibe jom batu ya ala de batu ikngo iba fo ala de bi ka mago nyana ndeme ni sujudu jame ko imbebe ni chugo ya abe ala ka famnya liko nyumandam abi anye bala batuli era dorontere komi flanga jamana kono ko ka laturuchi ko ka kungo don kele bore no fe ko nabi nyuma mi ni o temena ko kume laturuchi o nabi nyuma do ka temesa era kume laturuchi abe ka chini ko mune chuga mena ta no be ka afilime ka bla le kume ka ketini aw ni ala ja kume ka ketini adoko ko basitala ko gundo e flay al ghaibu nisbi wal ghaibu al mutlaq ko dogolen dobe mo sito do ko nga dogolen dobe do la ngo nyafa mu cho misalia jele no dia nga famu ghaibu nisbi femi a dogolen no dola a dogolen te dola ka misalia do ne mande ga fam agoko docteuru ku ko dogolen do kibita soro mo were to do ngo pay e denge wa to do neta to do ngo fene ghaibu nisbi do ya walma e bi denge to do ga so neta to do ibo jate ghaibu nisbi ye wa ni to jate ghaibu nisbi ye e be ka docteur ta mi fene fo yo kelene puisque docteur ta sigle no minka min an nazariyat al ilmiyah sabita o sigle no kalando de ka famundo ni ya tamasien nunu ye doro ibado koni mbe walma mo goroba do we muso jole doro kabni ama zero de la ba fo koni la jole no walma sabla nya ba tamasien na olu ye kodon do de ala yolu diu basi tolula sosoli tola mais femmi na dogolendo mo de tese ko do ni nabi nyuma ndo kumbe turabuchi ni mo me turabuchi o ta chogo yala o kai si san John tati o ta chogo yala ni John kuna ngone tati o ta chogo yala sino nene nyini amba fo mba chila o ta chogo yala na kra ko ni minta no ta bena o kai o dewa kra mo ta chogo ya nyefo o tole no dibilate fem dumbe na tole no dibila fem be na tole no dibila islamique ka ngo ke chogo de la yakmulu للمرء الإيمان حتى أن يدع ما لا بأس به لما به بأس إسلامك لمنيات الدفافو فمي باسي تالا إباتو باسي بمنا كما بوني ردو يتادو ني نبي نمان تادو والماتاتي أدو غولينو إبه سولا والما ما فهم أفراكو وفلاي غاليلا كو ni woy ngono ya sanu me dokono nga doy me bunten de be
ibi son ki bolo do jumena aflala ko neta do sanu me mingono be bunte ni ngoni be kelen ngono e bi bolo do jumen ngono bunten demina ibi bolo do re kono jonyo yiri la ko bunten tala o donente ni ko ni bolo do sanu no fe se ke i bolo do ko bunten ngi chine na be akanchi na dunte nga sanu soro o riski de ye islamete do riski la don niya ikrama ko nyefo haramu yale kumba kurba min dalendo ko dogolen fleli kane o haramu yale ne dalendo abeka ko dono ya fotani madona famna sabla krama nyefo mosi ngani yoroni ko mi shubhado obeka solike ni yorode ka halsa netano na binyuma intabe be o na binyuma ba chichogo dide sega foi foala ni sega foi foala sega ibe ga ngalon tike walma ibe ki tintin biskika fem min dundo a côté kele flan ka foyay ye fla fara alaka ibe riski tawla chugodi abikum kray hadisa min fo ko kara'in yar'a hawla al-hima kabikum momi abika afore nyana ko bagan na geni yoroina bin chama be yanfe ngaye nana ni ka bagan fo dagolola bagan keme be bolo ikelene do ijole no kofe ni nyefeta isra faraka do ko no kontunta do abe do ibse ko fo puisque bagan do kra ko ikana gen yere kana gen non ni ya ikra ni jabi ke da ko na bi man do tumeni ngani mo am ga khatu bena utama ama kra ko tay nyefo o de ba yera ka fo ko haram ya leno ala ka fam nyali ko mandam nunun taw dorete kur nunu ni fem nunu medi ka mo sama doroka ka kusi yere de kam no walma mo ga no ga kungo fle ka no ga mago la una nyono islameo wallahi ame wati lawa mna islame ka nga bonna ka dina ego ni mi yere sigilem flene kale tani ona be nyman ta beneno wallahi ati ko dogole foido ati foido ame do awre ke ala ka kanda do inta kira chogomi ala kana ale takiti ale ni mi kelela ndere ba don ay ede ba don ita don ni men mbara nke chiente ni men nke chiente ala wala jarabi ka video ke ka mobili ta ka be boro dola ka ta ro dola mobili binana ya tural amen defo angwante yele lala yara madin gon saraka bang amoga ko kalfalento matu alama tume barami kan chiere la akuma kan jele ni flan ka fu ya barai ngante yela la menna tumba don wallahi ati do moblingo wa mi yere to rabbalu la fene aleni do yere beka ka ame mi fodoro ikana kuma ka teme fola ka ti le fene la jarabi ikana kuma ka teme fola ka ta la ka ti yere fene la jarabi aya bilbil kelim qul la ya'lamu man fi samawati wal ardi al ghaiba illa Allah ala ko afunyana man fi samawati mo munu me sangolola melekiyaw wal maulati munu ka sur alala jibrila na ka jibrila ya jamakulu chama mako ko muta'in thamma amin jibrila jamakulu de ba fene ko ambe harama de wonye fina nabi nyuma no fe chugo mi don mako no fe chugo ala ko jibrila fene be tene kawa nogola ali ala fi thamma amin wa oyora ina fene danaya ba fene do ala ka danaya dalino aka me o jibrila ka jibrila ya ala ko qul la ya'lamu man fi samawati afunya na mo site sangolola wal ardi ani duguma kolola al ghaiba ko be ko do wolen don illa Allah fo ala kele ko do wolen ko banay ala ka famyal ko mandam islame wati to majan ayam beya amoke kanin dafa noye aya bishegi nay ala ko ma kana li basharin an yu'tiyahu Allahu al-kitaba wal hukma wan nubuwa ko ala ka jom foite ala e kitabu di mima
ka kodon dama ka nabi nyumanya dama thumma yaqulu lin nasi kunu ibadan li oti ka kala ka harama de wele kana ale yere de batulima min dunillahi ka ala batulitoy walakin ngani ala ni bedi mo ma oti la mo ka kuma be ke jume kunu rabbaniyina aw ka ke ala join ayo yere kulu ala abe ala de ira awla bima kuntum tuallimuna alkitab ay ke ala join ina fa nyeba ko folena aw ye chugamena kitabu kono Qur'ane wa bima kuntum tadrusun ila fo ayere be kan nyon kalala chugomi naam wala ya'murukum ala ko wa otigila mo kele ota aw ya mariya fene fiyo an tattakhidul malaikata ka fo ka ka melekiyaw de mine wan nabiyina wal ma ka nabi nyumo de mine arbaban ko luke ala dowye ayamurukum bil kufri ala ko yalma abaw ya mariya aw ka kafiriya wa ba'da idh antum muslimun aw kelen ko fe ga islamia bi maana ka milikiya mine ka batu wal makan nabi nyuma yere mine ka batu o kafiriya nabi nyuma to ke ataw bla ko ala ka fomnyal go nyuma ndam nyamba famia momi nay nabi nyuma batu wal ma ye milikiya batu atige munke yaye kafiriya barak fama balukum ni momi wari judo batu milikiya te nabi nyuma te ngaye wari jude batu beto kelenye ala ka famnyal go nyuma ndam ya abe tawhidu kufo abe tawhidu de nyini ko sobe abe alaka hakere nyini ko sobe jonfe wa islamu alaka o hakei wallahi no buena islamu du sukuna dran abana kana so ga do ya fiyo kana so ga ga fo ko tawakkulu be do ya du sukuna ki jigi sembe alaka fam bala ambaye Saudi ala imam mtume nuba wele ko al-Kalbani akmela selike Madina Misri la nema fili asisa uyabo ala kadaka joro doka aka video dobe akale musuflananta ay san chamanke musufolo de chama mo bulu me musuflana ala wa de no yai ay na fulo min do furakella abe million chaman bo million chaman gani musoroba dore nana be musoroba nye wardo nyina fe keme nyona kama godola mana docteur Sola musoroba nyo nyina fe ayo wari sara musoroba nye musoroba ko mena duwa udo kiye nala sona ma nega duwa utebi be mu fe ani ni musoroba nga duwa uke ale musobe dengo de la ka den no ya aw ko musoroba nya duwa uke abe video na kalit mamna ne ma fli na ma foko den nan ne wale musobolo sisa ako den wono fla de babolo sisa aw ko drome keme o ye joro mi nyale o boyana ka tema e million chaman min do muso frakella ibe sarakati min dike obi ka mago nyana boka teme ibe ta wa keme chama min taka di o mai ki ka mago bla ala ka famiyal ko nyumandama wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.